العصر. الساعة كم العصر؟ 3:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا اليوم المبارك، كما جمعنا وإياكم على محبته صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعه، فإن ثمرة الاتباع. الله يجعل للاجتماع ثمرة تظهر أثرها في الدنيا وفي يوم القيامة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di waktu ini, di waktu yang mulia, di majelis yang penuh berkah insyaallah. Allah kumpulkan kita semua dengan dasar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang baik itu akan mendorong kita untuk senantiasa mengikuti, menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena buah dan hasil dari perkumpulan baik sebagaimana majelis yang adakan di tempat ini akan menambah semangat kita untuk senantiasa mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الأم هي المدرسة الأولى التي يدخل بها الأطفال، الذي ينبغي لنا الاعتناء بهذه المدرسة. إن صلحت هذه المدرسة الأولى فإن الأطفال ينبتون وينمون نماء صالحا. فلهذا اعتنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوصية للمرأة لأنها بصلاحها تصلح البلاد ويصلح العباد. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Sebagaimana sering kita dengar, madrasah pertama bagi anak adalah orang ibu, terutama ibu ya, daripada orang tuanya. Sehingga namanya madrasah itu tempat untuk mendidik. Jika memang diperbaiki, diperbagus itu madrasahnya, maka akan menghasilkan anak-anak yang baik. Itulah syariat Nabi Muhammad SAW, senantiasa memperhatikan dan mengarahkan. Dan Nabi banyak berwasiat untuk kaum perempuan agar menjadi baik, agar dengan perempuan yang baik, menjadi ibu yang baik, akan menghasilkan generasi-generasi yang baik setelahnya. Dan juga keadaan masyarakat akan jadi baik jika seorang ibu baik dan menjadi anaknya dengan cara yang baik. Yaqul asy-sya'ir al-ummu madrasatun إذا أنت أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. اليوم هي بنت صغيرة، وغدا هي عذراء، وبعد غدا هي زوجة، وبعد ذلك تكون أما بمعنى مدرسة تصلح لإصلاح الأولاد. إذا اهتممنا بهذه المدرسة فإنه سيكون معنا شباب وشابات في البلاد يعرفون القيم والأخلاق والمبادئ. فلما عرف أعداء الإسلام هذا اهتموا بإبعاد المرأة عن مهمتها في الحياة وابتعادها عما أوجب الله عليها. فلهذا ترى اليوم في الجامعات في الشباب والشابات الفساد الشيء الكثير. لماذا؟ لأن المدرسة الأولى لم تعمل بمهمتها. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dalam syair dikatakan seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Madrasah yang paling dini, madrasah yang paling awal bagi anak. Seorang anak ketika dididik menjadi anak yang baik oleh ibunya, diajari akhlak Nabi Muhammad SAW, diajari perilaku-perilaku yang baik, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik. Dan ketika anak itu dewasa remaja, maka anak itu akan tumbuh dengan perilaku yang baik. Dan ketika anak itu menikah dan memiliki suami dan memiliki anak, maka anak tersebut akan juga mendidik anaknya menjadi anak-anak yang baik. Sehingga Islam betul-betul memperhatikan posisi ibu di tengah masyarakat.
Islam betul-betul mengingatkan dalam banyak hadis. Nabi mengatakan bagaimana pentingnya seorang ibu untuk menjadi betul-betul madrasah bagi anaknya, madrasah yang mengajarkan kebaikan, madrasah yang mengajarkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan sejarah dini, ibu telah mengajarkan kepada anak-anaknya, maka insya Allah hal-hal yang enggak baik yang mungkin akan terjadi pada anak-anak kita bisa kita hindarkan dari mereka semua. كانت النساء في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الاستفادة إذا جاء ابنها أو زوجها أو أخوها أو أبوها تسأله ماذا أنزل اليوم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تعلمتم اليوم من مسائل في مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحرصن على الفائدة، إذ أن المرأة أشد اهتماما بالرجل إذا صارت صالحة فإذا صلحت المرأة فهي تفضل كثير من الرجال. Perempuan-perempuan di masa baginda Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa bebas ya hadir di majelis Nabi Muhammad SAW. Mereka ada di rumah mereka. Ketika suaminya pulang dari majelis Nabi, ketika putra-putra mereka pulang dari duduk bersama Nabi Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu bertanya kepada istri atau kepada anaknya, ayat apa yang diturunkan pada hari ini kepada Nabi Muhammad SAW? Nasihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Dan itu menjadi bekal bagi perempuan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan perempuan kalau menjadi seorang yang solehah di tengah keluarganya, maka akan mewarnai seluruh anggota keluarga yang lain. Anak juga akan menjadi baik, suaminya pun akan terbawa menjadi baik. Sehingga poin penting dalam Islam memperhatikan bagaimana seorang ibu harus betul-betul memposisikan dirinya sebagai madrasah untuk putra-putranya. إذا تعلق قلب المرأة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أدركت معنى الحياة، أدركت ما المقصود من وجود الإنسان في هذه الدنيا. ولهذا كنا النسوة في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبهم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتمام به صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا وضعنا الصورة الجميلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عند أبنائهن، عند بناتهن، فكان هو القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. فلما كان في غزوة أحد خرجت امرأة فقيل لها إن زوجك استشهد، قالت ما فعل رسول الله. فلما مشت قال لها أحد إن ابنك قد استشهد، قالت ما فعل رسول الله. فلما مشت قال لها إن أخاك قد استشهد، قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تهدأ ولم يطر خاطرها حتى قيل لا هو ذاك قائم بين أصحابه، فقالت لا يطمئن قلبي حتى أراه بعيني. فلما وقفت ونظرته صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كل مصيبة دونك جلل، أي تهون كل المصائب، موت الابن وموت الأخ وموت الزوج إذا أنت سليم يا رسول الله. صارت محبته صارت في قلوبهم أحب إليهن من أنفسهن وأولادهن رضي الله تعالى عنهم. بهذه المحبة فاقوا على غيرهم. Perempuan-perempuan di masa baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat juga banyak perempuan. Mereka juga memiliki tingkat yang tinggi dalam kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kecintaan mereka tampakkan dan mereka tajamkan kepada keluarga mereka, kepada anak-anaknya, sehingga senantiasa mengarahkan kepada anak-anaknya untuk meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Malah mereka betul-betul mencintai Nabi melebihi dari segalanya. Diceritakan dalam satu kesempatan, dalam sebuah peperangan, seorang perempuan berdiri di luar kota Madinah, di gerbang kota Madinah, bertanya kepada para sahabat yang baru pulang ketika itu, bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Ada orang datang kepada dia, mohon maaf ibu, ayahanda anda meninggal dalam perang. Enggak apa-apa, biar aja. Di mana Nabi Muhammad SAW? Selamatkan Nabi Muhammad. Tanya dia terus tentang Nabi Muhammad SAW. Datang lagi orang lain, mohon maaf ibu,
suami Anda gugur syahid di perang. Biarkan dah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW datang lagi, seorang lagi kepada ibu tadi, wahai ibu, putra Anda juga ikut gugur syahid di medan perang. Biarkan, tidak peduli. Bagaimana Nabi Muhammad, selamatkan Nabi Muhammad. Datang lagi orang, wahai ibu, dua saudara Anda meninggal di perang dalam keadaan syahid. Biarkan. Bagaimana Rasulullah SAW? Akhirnya ada yang kata, itu Rasulullah SAW sama sahabat-sahabatnya sedang dikawal oleh para sahabatnya ketika itu. Kata perempuan tadi, aku tidak puas sampai aku betul-betul memandang dan melihat Nabi Muhammad selamat. Akhirnya dibawa ke tempat Rasulullah SAW dan melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu di hadapan Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, semua musibah di hadapanmu tidak ada nilainya. Yang penting Anda selamat, yang penting Anda tidak ada bahaya atau musibah, maka musibah bagiku itu ringan, wahai Nabi Muhammad SAW. Begitulah kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga senantiasa mereka berusaha meneladani Nabi Muhammad dan mengajarkan ajaran Nabi Muhammad kepada keluarga mereka. اليوم تقول المرأة هذه صحابية أدركت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا أكون مثلها؟ يتأتى لا تكونين مثلها. إذا كنت محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يلزم من ذلك محبة دين النبي محمد، شرع النبي محمد، سنة النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد. إذا جاء ابنك من الخارج تسألينه أو بنتك هل صليت؟ هل أديت ما عليك؟ وإذا جاء إلى البيت هل تغديت؟ هل أكلت أم لا؟ إذا تربي الأشباح ما تربي الأرواح. والمصيبة كل المصيبة أخبث، بنت أو ابن يخرج من البيت لا يدري الأب ولا تدري إلى أين يذهب، ويرجع إلى البيت ولا تسأل الأم ولا يسأل الأب من أين أتيت. هذه مصيبة كبيرة. هؤلاء هم الآباء الظلمة، هؤلاء هم الأمهات الظالمات، من حيث يظن أنهن لأولادهن راحمات، ولكن ما عرفوا طريق الرحمة. الطريق الرحمة محمد اللهم صل وسلم. هل قام أم لا؟ وكثيرهن يسافر ولدها يأتي بشهادة ما بدا اتصال، كيف تصلي الصلوات في وقتها أم لا؟ يجيب شهادة لكن يترك صلوات ويعمل محرمات ثم أتى بالشهادة. وإيش فائدة من هذه الشهادة؟ ليس فيها محمد. هذه هي مرأة تكون مثل الصحابية، إذا هي دائما تحض ابنها وبنتها على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا محبة النبي محمد قد استقرت في قلب تلك الأم فتكون من الراحمات لأولادها. Tadi beliau membawakan kepada kita sebuah kisah tentang sahabat tadi yang karena kecintaannya Rasulullah SAW kepergian suami, putra-putranya, saudaranya tidak membuat kesedihan baginya. Yang penting Nabi selamat waktu itu. Mungkin ada di antara kita berkata, iya itu sahabat yang memang hidup di masa Nabi Muhammad, melihat baginda Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, kita jauh masanya dari Muhammad, tidak mungkin kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad seperti itu. Beliau mengatakan bisa. Anda wahai ibu bisa cinta seperti perempuan sahabat tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Anda cintai ini agamanya Nabi Muhammad, Anda cintai ini syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Anda hidupkan, cintai sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap agama kita, terutama kepada anak-anak putra dan putri kita. Kadang-kadang datang putra atau putri kita dari luar. Ya, apakah kita tanya kepada mereka, sudah sholat nak? Di mana kau sholat nak? Apa yang kau lakukan nak? Apa yang kau kerjakan nak? Bagaimana keadaanmu nak? Buka aurat kau nak? Mungkin malah yang kita tanyakan, sudah makan belum? Kenyang belum? Yang ditanyakan masalah perut. Kalau kita urusan perut hanya yang kita tanyakan sama aja dengan kita melihara kambing, gemukkan saja, bukan melihara manusia. Tapi pernah kita tanya ketika anak kita keluar pulang sekolah, sudah sholat? Walaupun kita tahu ada jadwal sholat di sekolahnya. Dengan cara seperti itu maka ada keperdulian dalam agama kita. Ketika seorang tua, apakah bapak, apakah ibu, tidak memiliki keperdulian di dalam agama anaknya, maka
orang tua itu dikatakan sebagai orang tua yang zalim kepada anaknya, bapak yang zalim kepada anaknya, ibu yang zalim kepada anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari itu semua. هكذا يعرف مقياس الإيمان، مقياس المحبة عند الآباء وعند الأمهات. مقياس المحبة للأبناء إرشادهم لما في صلاح دينهم ودنياهم وما فيه سلامة عقباهم. بهذا نعرف هذه الأم وهذا الأب أنه في قلبه محبة، لأن المصيبة في هذا الزمان حتى المحبة لم يعرف طريقها الناس. فبعض الأحيان يضرب ابنه من حيث يظن أنه يحبه، فهو ابن صغير يعطيه الجوال يظنها أنها محبة، يقول فلان يا أبا جاب لابنه جوال، قال أنا أستطيع أجيب له أحسن منه. نعم تستطيع، لكن إذا أعطيت ابنك الصغير جوال فأنت ظالم أو أنت ظالمة. ليست هذه محبة. تريد أن تتكلم مع صاحباتها أن يهدأ الطفل ترمي به جوال، ذبذبات تخرج من الجوال تشوش ذهن الأطفال حتى يعاق حسيا ومعنويا، فلا ينتفع به ولا ينتفع بنفسه إذا كبر بعد ذلك، فتربي في بيتها معاق حسيا ومعنويا. الأم تعمل في البيت والبنت تعمل بالجوال. أنت تربين من؟ تربين مريض في البيت، تربين معاق حسيا ومعنويا بحيث تظن أنها محبة لابنتها. لا، هذا هو عين البغض. أن ترى أبنائك بالليل بالجوالات وبالنهار نائمين، خصوصا في أيام العطلات، هذا هو الظلم بعينه. فانتبه يا هذا. فطريق المحبة اسمها محمد. انظر، علقهم بمحمد وأشغلهم بتعليم يشرح صدورهم بمحبة النبي محمد، حينئذ بتطمئن عليهم في دنياهم وفي دينهم وبتسلم لهم عقباهم. Beliau mengatakan tingkatan iman seseorang itu bisa dilihat bagaimana sikapnya atau perbuatannya dalam mendidik daripada keluarganya, terutama anak-anaknya. Ketika dia betul-betul memperhatikan anaknya, memperhatikan agamanya, berarti dibayar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada iman yang kuat di dalam hatinya, ada kepedulian di dalam agamanya kepada dirinya. Ya. Kadang-kadang banyak orang tua, tidak ada orang tua yang ngaku tidak sayang sama anaknya. Semua orang tua ngaku sayang kepada anaknya, tapi caranya keliru, cara yang nggak tepat. Dan itu bukan didasarkan dari dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nangis dibelikan HP, mulai kecil dikasih HP. Ini bukan ngajari, ini bukan mendidik. Karena dari HP itu akan masuk hal-hal yang nggak baik ke dalam otak anak Anda. Kadang-kadang ada ibu, masya Allah, sibuk di rumahnya, sibuk membersihkan rumahnya, sibuk nyuci, masak dan hal lainnya. Anaknya di bed tidur, diam saja ibunya, tidak negur, tidak diajak, tidak diajari. Ini adalah suatu bentuk kezaliman orang tua kepada anaknya. Bukan seperti itu ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita gerakkan, kita tunjukkan kepada anak kita sikap bagaimana seharusnya anak kita bersikap menjadi yang baik. Karena nanti anak kita juga akan mengajari anak-anaknya. Anak kita juga akan menjadi ibu rumah tangga untuk rumah tangganya, untuk suaminya. Oleh karena itu betul-betul kita perhatikan, kita didik dengan sebaik-baiknya. Kita pilihkan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang terbaik, insyaallah. وهكذا ينبغي الإنسان أن يهتم بأبنائه، فمن بر أبنائه بحسن التربية بروه أبنائه إذا كبر في حياته، وبعد مماته يقومون بحقه بزيارته وبالتصدق عنه بالصدقات والأعمال الصالحات، فينتفع بهم في حياته وبعد مماته. متى هذا؟ إذا رباهم على أدب النبي محمد وخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitulah seharusnya kita sebagai orang tua senantiasa memperhatikan pendidikan daripada anak kita. Ya, perhatikan pendidikan dan juga akhlak bagi anak-anak mereka. Karena ketika kita memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak kita dari segi akhlaknya kita ajari,
perilakunya kita ajari, ilmunya kita ajarkan. Jika memang kita sanggup untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, maka kelak anak kita juga akan membalas perbuatan dengan kebaikan kepada diri kita. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam hal kebaikan yang disyarat oleh syariat baginda Nabi Muhammad SAW, seperti memberi pendidikan yang baik, mengajari akhlak yang baik, nanti anak itu ketika dewasa dia akan bakti kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya hidup, mesti akan diperhatikan oleh orang tuanya, dihormati, diagungkan orang tuanya. Kalaupun meninggal, anak itu tidak akan lupa kepada orang tuanya, senantiasa menziarahinya, senantiasa mendoakan, bersedekah atas nama orang tuanya. Ini semua akan terjadi jika senantiasa kita didik anak-anak kita dengan dasar akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ليس العبادة هي الصلاة والصيام فقط أو حمل سبحة، لا، القيام بتربية الأبناء والبنات على سنة النبي محمد، على أدب النبي محمد، على خلق النبي محمد، هذه من أعظم العبادات تدرك بها عبادة الصيام والقيام والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المرأة تجاهد في بيتها فهي مجاهدة، فليس الجهاد هو حمل السيف فقط، هذا يتأتى الجهاد في سبيل الله إلا من طريق البيت هذا الذي يربي الأبناء والبنات، وإلا ما بيكون هناك جهاد. أول جهاد هو في البيت بحسن التربية، هذا هو أول الجهاد، ومنه بعد ذلك يتفرع كل خير. منين؟ من البيت. لكن إذا لم يعمل البيت مهمته في المجتمع فلهذا ترى الفساد يجزي في الأبناء والبنات. ليش؟ البيت ما فعل مهمته. الأب ينهى أبنائه عن السب واللعن وهو يسب ويلعن، ينهى أبنائه عن شرب التمباك وهو يشرب التمباك. إذن هذا أب يريد فساد أبنائه. ليه؟ لأن الأبناء يتعلمون بما يرون أكثر مما يتعلمون بما يسمعون، فليتنبه لذلك فإنه مهم جدا في المجتمع الإسلامي. Ya, jadi beliau juga mengingatkan kepada kita pentingnya daripada perhatian daripada setiap orang tua kepada anak-anaknya. Perhatikan daripada pendidikan mereka, karena ini adalah landasan pertama untuk menjadikan anak-anak yang baik, yang bisa memberi kebaikan kepada masyarakatnya. Ajari kepada anak kita akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan tadi, ibadah itu bukan hanya ada di dalam sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, ibadah itu hanya ada di dalam bacaan Al-Quran. Anda berbuat baik, ngajari anak Anda kebaikan, ngajari anak Anda akhlak Nabi Muhammad, ngajari anak Anda dengan akhlak yang baik, itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kadang-kadang nilainya itu lebih besar dari jihad, bisa dibilang membela atau mengangkat senjata untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya seorang ibu ketika mendidik adanya, putranya mulai kecil, diajari anaknya kebaikan, dijauhkan dari hal-hal yang enggak baik, dijauhkan dari tontonan-tontonan yang enggak baik, jauhkan dari teman-teman yang enggak baik. Setiap anak itu ngomong enggak baik, ditegur anak tersebut. Hakikatnya ibu itu sedang mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Anda sebagai ibu-ibu di rumah Anda itu dapat pahala jihad, pahala seperti orang yang perang di Palestina sekarang, dengan cara Anda mendidik putra-putra Anda. Kenapa? Peperangan yang terjadi melawan orang-orang kafir tidak akan terjadi kecuali dari anak-anak yang super kuat, yang imannya kuat, yang batinnya kuat, dan kekuatan batin itu harus ditempa dari awal ketika di rumahnya oleh orang-orang tuanya. Iman itu akan menjadi kuat ketika diperkuat dari dasar oleh orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi seorang pendidik yang betul-betul mendidik. Karena seorang anak itu lebih banyak belajar dengan cara yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Yang paling cepat mempengaruhi perilaku seorang anak adalah apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Kadang-kadang ada orang tua marah kepada anaknya ketika anaknya itu mengumpat, marah kepada anaknya ketika ngomong kotor. Tapi orang tuanya suka ngomong seperti itu, nanti akan ditiru oleh anaknya. Kadang-kadang ada bapak-bapak, Masya Allah, anaknya ngerokok dihukum, dipukuli, tapi dia ngerokok di hadapan anaknya. Ya mungkin sekarang nggak ngerokok di depan anaknya, nanti akan juga merokok. Kalau kita ingin mendidik anak kita, ajari dengan sikap kita, ajari dengan perilaku kita. Akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memberi kabar gembira kepada kita, ibu, apa yang Anda lakukan di tengah keluarga Anda, mendidik anak Anda, itu nilainya jihad fisabilillah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'at imra'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
فاز الرجال بالجهاد والجلوس بين يديك، وما لنا حظ من ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها. في رواية قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ما شاء الله، سهل طريق الجنة لكل امرأة حفظت فرجها. أن المرأة الصالحة إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها، في ماله، وفي ولده بحسن التربية. هذه المرأة الصالحة التي وصفها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يرزقه الله الذرية الصالحة فلا بد يهتم بأن يكون صالحا إن كان محبا لأولاده وذريته، ويدعو لهم دائما بالصلاح. وكم من دعوة على الأولاد أفسدتهم، وكم من دعوة لهم أصلحتهم. ومن الدعوات المصلحة للأولاد إن أراد أن يكون له ذرية صالحة أن يكون بعد كل أذان: اللهم بارك لي في أولادي وحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini sebagai sahabat perempuan ini kalah sama laki-laki. Laki-laki keluar jihad fisabilillah, membela agama Anda. Laki-laki hadir senantiasa di majelis Anda. Kami kurang, wahai Nabi. Kami nggak seperti laki-laki. Berarti kami ketinggalan dari mereka. Nabi pun mengatakan kepada perempuan tersebut, seorang sahabat tadi, seorang perempuan, jika dia melaksanakan hal-hal yang wajib dia kerjakan, sholat 5 waktu dia tunaikan, tidak pernah dia tinggalkan, dan segala kewajiban lainnya yang haram dia tinggalkan, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia menjaga harga dirinya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dia tinggal milih mau masuk surga yang mana, dibukakan semua pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang perempuan seperti itu akan menjadi perempuan yang solehah. Begitu juga ketika kita menjadi seorang perempuan yang solehah, maka kita pun akan bisa mendidik anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang dapat dibanggakan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Perbaiki diri kita sendiri dulu, maka akan menularkan kebaikan itu kepada anak-anak putra dan putri kita. Allah yarzuqna dzurriyyatan shalihah wa ja'alna ummahatun salihat wa abna salihin. ويرزقنا إياكم ذريات صالحات بجاه النبي محمد سيد السادات. يصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا في الصالحين ومع الصالحين، واجمع بين أهلنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا بالمودة والسكينة والرحمة والمحبة، ويحفظنا وإياكم كل أذى من كل بلوى، ويجعلنا وإياكم للاقتداء بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويوفقنا لما يرضي عنا، ويبارك لنا في الأوقات والأقوال، ويجعلها مصروف في الطاعات، ويقضي الحاجات بلغنا كل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد السادات. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الضالين آمين. إن شاء الله قبل يجلس بيت الرحيم، مجلس بيت الرحيم قبل المجلس يقرؤون هذه الصلوات. Ya. Beliau memberikan amanat kepada kita sebelum dibuka majelis nanti baca ini salawat kepada Rasulullah SAW. Nanti kami ajari ya salawat pada Rasulullah SAW. Bentar, nanti kita tertibkan ya, ada satu kitabnya, nanti mungkin bisa berbanyak ya. Tadi beliau juga menyampaikan apa yang beliau sampaikan, yaitu agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki keturunan yang soleh dan soleha. Dianjurkan setelah adzan untuk baca doa. Tadi doanya beliau baca. Nanti kami share di grup doa yang beliau ajarkan. Doa badal adzan deh. Ba'da kulli adzan. Allahumma barik li fi auladi wahfazhum warzuqhum wa la tadurruhum wafiqni wa fiqhum ta'atika warzuqni birrahim. Nah, doa itu dibaca nanti tulisan. Nanti dikirim tulisannya. Ajizna ya. Ya, sah dan ijazah ajazna. Katakan qabilna ijazah. Katakan semua. Ya, itu doa ijazah dari beliau dibaca setelah adzan. Setelah adzan, doa adzan terus baca doa itu, insyaallah Allah karuniakan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha, insyaallah. Ya, nanti diamalkan terus itu ya. Doanya pendek tadi beliau contohkan, nanti tak kirim di grup.
Ya, Allah alam. Hah? Enggak muat sholat. Enggak, ya nanti aja kita sholat di sana aja. Ya. Ya, sebentar. Ini qasidah dulu. Ya, enggak usah. Udah, enggak ya. Ayo. Ayo, angkat. Ya Rabb ma katawasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya مدعي
حديثهم دعم البعيد
في حياته يا ربنا قد وصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا قد وصف بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا يا ربنا قد وصف بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا صلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا يا ربنا قد وصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا. Maaf dulu ya, yang kami sampaikan atau terjemahan ada kurang lebihnya ya.